Alvin Hidales, numero 5 sa baluta, sa lungsod sa Balingasan. Inigsipag sa adlaw, sa sayo sa kabuntagon. May musbong bangon, maghatag o paglaho. Giduyugan siya sa bagang doon sa katawhan. Nagakonsulta sa kalungsuran. Mabata man batanon, bisag katigulan. Alvin Hidales, Senyor Bidang Bayan, mao ang tingog sa mga katawhan. Suportahan ug atong kuligan sa kadaugan. Alvin Hidales, sa serbisyo ay pagmintis. Siya'y sumbunganan sa problema sa katawhan. May gidapigan, matapos magadunahan. Serbisyo tinuray, dili ka magmahal. Initapot sa Mayo sa adlaw niya sa eleksyon. Ayaw kalimot kaniya, Alvin Hidales na iksun. Ipakita ta niya, suportang lungsuranon. Siya buligan ta, ug palengturon. Kay sayon siyang dulon, katawan lungsuranon. Sa atong handom siya putuman, sa iyang san dili maglangan. Siya tinudog may baruganan, Yorme ng bayan. Alvin Hidales, mo serbisyo perti katamis. Iyan ang misyo, pag-alaga ng pagserbisyo. Numero 5, pizza 12 karon sa Mayo. Buligan, suportahan ang atong Yorme ng bayan. Alvin Hidales, sa serbisyo walay pagmintis. Siya'y sumbunganan sa problema sa katawhan. Way gidapigan, matapos